आसंतु जानिबा तुलसी केते प्रकारर। तुलसी जहाँकि तीन प्रकार। प्रथमे तो स्वत तुलसी, कृष्ण तुलसी द्वितीय रे, तृतीय रे राम तुलसी। तेबे तुलसी तुलिला बेले निश्चित मंत्र कहिबार आवश्यकता रहुची, जहाँकि मंत्रटी होउची महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरं नित्य तुलसी त्वं नमस्तुते। एही मंत्रटी कही निश्चित तुलसी तुलंतु। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नैया 2 जुलाई 2026 रो दैनिक राशिफल। आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनबा। ओम नम विष्णवे प्रभ विष्णवे तत्सहित आज बारर स्वामी जहाँकि बृहस्पति देव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे आज जो मानकर जन्मदिन सेमानंकु हार्दिक अभिनंदन। तत्सहित भगवान विष्णु को कृपारु आपणक जीवन सुखमय परिवेश रे कटू। तेबे आज जो मानकर विवाह वार्षिक उत्सव सेमानकर शिव पार्वती भली जुड़ी सदा बेले रही थाऊ। आजिरो पंचांग आज 2026 जुलाई मास 2 तारिख उड़िया आषाढ़ मास 18 दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि जहाँ दिवा 7:49 पर्यंत रहुची। तापर तृतीय तिथि आरंभ होउची। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र जहाँ दिवा 8:12 पर्यंत रहुची। तापर जहाँ कि श्रावण नक्षत्र आरंभ होउची। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:08 रे, सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:28 रे। आज जुग्नि रहिछि उत्तर दिगे दिवा 7:49 पर जुग्नि अग्निकोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि जहाँकि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष लागुछि। तेबे दिवा 7:49 रु दिवा 8:12 मध्ये 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि पशुहानि तत्सहित वंशहानि। आज तृतीय रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि बोईत कखारु तत्सहित पुटुल भोजन निषेध रहिछि। आजिरो अशुभ बेला जहाँ दिवा 1:31 रु अपराह्न 6:28 मध्ये रहिछि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला। सेही बळी रात्रि 11:51 रु रात्रि 1:22 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु एही अशुभ समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिरो शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिवा 6:09 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिवा 9:35 रु दिवा 11:22 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 7:12 रु रात्रि 9:21 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 1:22 रु रात्रि 2:17 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 3:44 रु शेष रात्रि 5:09 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेणु एही समय जे कोनोसी शुभ कार्य करि परिबे। आजिरो ग्रहर स्थिति आज वृष राशि रे मंगल संचरण करुछंती, मिथुन राशि रे रवि संचरण करुछंती, कर्कट राशि रे बुध बृहस्पति एवं शुक्र संचरण करुछंती, सिंह राशि रे केतु संचरण करुछंती, मकर राशि रे चंद्र संचरण करुछंती, कुंभ राशि रे राहु संचरण करुछंती एवं शनि जहाँकि मीन राशि रे संचरण करुछंती। ये थिला आजिरो ग्रहर स्थिति। गोचर कुंडली रे चंद्र आज संचरण करुछंती श्रावण नक्षत्र रे, जहाँकि गुरुवार श्रावण नक्षत्र रे चंद्र संचरण रे केउ राशि आज बहुत भल दिन हेबो, केउ राशि आज बहुत सावधान रहिबा को पड़िबो, केउ राशि आज नूतन कार्य आरंभ करि पारिबे, केउ राशि आज नूतन कार्य ठारू दूरता अवलंबन करिवे। जानिबा मेष ठारू मीन राशि व्यक्ति पर्यंत प्रत्येक जात व्यक्ति मानक पाई केउ ग्रह विशेष प्रभाव पकेइबो, जहाँ आज आमे जानिबा एही राशिफल कार्यक्रम रे। तेबे ए थिला आजिर ग्रहर स्थिति। एही स्थिति को देखि मु नै आसीछि पूरा दिनर हालचाल।
ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ରାଶିଫଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ସରଳ ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆରାମଦାୟକ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟିସନ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଜଣା ପଡୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହମାନେ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।
एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटे आपण को धैर्य सहकारे मन को दृढ़ करी प्रत्येक कार्य करने को पड़िबो। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति निजर प्रत्येक कार्य को आपण सफलता बनेबा पई निजर उपरस्थ कर्मचारी किंबा आपणकर गुरुजनक परामर्श नहीं कार्य करिले निश्चित सफलता आड़को अग्रगति करि पारंती कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता निम्न गाड़ी आड़को अग्रगति करुछि। विशेषकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आज कर्कट राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भितरे आपणकर किछि त्रुटि बा मनमालिन बा निज भितर जुक्ति तर्क कलह आड़को अग्रगति करि पारे। तेणु परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण टंका अधिक विनियोग करंतु नाही किंबा आज विनियोग ठारू दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। कारण आज अर्थजनित कारोबार आपण आशा अनुसार सफलता पाइबा भारी कष्टकर जुग बनौछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी जाई पारे। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो विशेषकर मानसिक जहाँ कि मुंड बिंधा तेबे यह अधिक परिमाण रे आज देखा दबार चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य जहाँ की सफलता आड़कू अग्रगति करुछि। तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई सिंह राशि व्यक्ति आज उत्तम दिन होई पारे। तेबे आज निजर कार्य कौशल देखि अन्य मानक ठारे आपण प्रशंसा पाइबार पूर्ण शुभ जुग रहिछि। सिंह राशि व्यक्ति विशेषकर ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आगको बढ़िबा सहित राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य जहाँ की उप अर्थात जहाँ की ग्रह माने आपण को शुभ जुग परिस्थिति। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँ की नूतन व्यापार वाणिज्य पाई आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पाई शुभ जुग परिस्थिति बनौछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, फिट रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आशा ठारू अधिक आरामदायक होई पारे। तेबे प्रत्येक कार्य को सतेज एवं भल कार्य प्रदर्शन करी निजर प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्ति भाग्य ग्रह शुभ जुग परिस्थिति बनौथिबारु समस्त अटकी जाइथिबा कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहिछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो माने कार्य करूछंती सेमानकर आज दक्षता एवं मान सम्मान वृद्धि होबार चांस रहुछि। भाग्य आपनको व्यापार वाणिज्य रे आज निश्चित लाभ आड़को अग्रगति करि पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणको भाग्य चक्र रु जना पडुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण भगवा रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ की 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को अनेक प्रकार चैलेंज आसीबो जहाँ को सामना करिबा आपण को भारी कष्टकर होई पारे। तेबे आपण सहकर्मी सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु जहाँ आपण को पाई भल हेबो। तेबे अनेक कार्य आपण को भारी विरक्तपण भूल कार्य करिबे। कार्य रे आपणकर भाग्य निम्नगामी रहुछि जहाँ पाई मानसिक अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारन्ते। आज तुला राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित भल संबंध बा कटु कथावार्ता करंतु नाही। आवश्यक स्थले चुप रही निजर कार्य करंतु। देखिबे आपणकर परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रही पारे।
तेबे आज नूतन प्रेम पई आदु कथबार्ता करंतु नाही, ता पई दूरता अवलंबन करंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपनको अनेक प्रकार क्षति सामना करने को पड़ी पारे। तेणु निश्चित व्यापार वाणिज्य करुथिले सावधान सहकारे निजर व्यापार वाणिज्य करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन हबार अत्यंत आवश्यकता रही, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 1, भाग्य रंग आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर जहा कि आशा ठारू अधिक सफलता पाई न पारंती। तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु टिके दूरता अवलंबन करंतु। तेबे बिछा राशि व्यक्ति निजर कार्य गुड़िक भल प्रदर्शन करिबा पई चेष्टा करंतु। उपरस्थ कर्मचारी ठारू निजर कार्य परिचालना करिबा पई निश्चित तांकर परामर्श नियंतु। देखिबे आपणकर समस्त कार्य सफलता आड़को अग्रगति करि पारे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु यह प्रति ध्यान दे निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संपर्क रे निजर मधुर वार्तालाप करिबा पई चेष्टा करंतु। मनोरंजन कार्य रे निजको नियोजित करंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आउ टिके बढ़ी देई पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8, भाग्य रंग आज धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपण निश्चित सफलतार शीर्ष रे पहुंची पारंती। निजर कार्य कौशल परिदर्शन करी कठिन परिश्रम बल रे समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देई पारे धनु राशि व्यक्तिंकर। धनु राशि व्यक्ति आज कर्म क्षेत्र रे भल प्रदर्शन करी प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। विशेष करी चाकरी क्षेत्र रे आज धनु राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर कार्य कौशल समस्तंकु प्रशंसा योग्य बनी जाई पारंती। आपण आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर कार्य कौशल समस्तंकु दृष्टि आकर्षण करिबा सहित प्रशंसा एवं आपणकर दबदबा बढ़ी पारे। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग रही। इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे सफलता प्राप्त करि पारंती। तेणु उत्तम व्यापार वाणिज्य करिबा पई शुभ युग परिस्थिति बनाउछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य उत्तम रहिबो, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई निश्चित निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार उत्तम युग रहुछि। आज कठिन परिश्रम बल रे समस्त कार्य आपण सफलता हासिल करिबार उत्तम युग रहुछि, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे चैलेंज आसी पारे, जहाकु सामना करी आपण निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुछि मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मकर राशि व्यक्ति निजर कार्य पई दूर यात्रा जदि करूछंती सेथिरे निश्चित सफलता होई पारंती। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिबा सहित आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम युग परिस्थिति बनाउछि। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण युग रहुछि, जहा आपणक भाग्य चक्र। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछंती।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିପାରେ। ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅତି କମ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।